Nankul alika foli duman ni ye ko cɛba ka furu isa ka ba in sɔgɔma Fanta Tumota. ni tun ye aw tɔgɔla kuma ye sɔgɔmada in na Bon, Nana Kulubali yɛrɛ an bɛ a fo nin wagati la mɔgɔw famalen don a kibaruya ma. Siga O t'a don la. ko musique ɲini tɔ n taara bɔ a ka page Facebook n ka taa a ka page Facebook tɔgɔ fɔ n ye message caman wa a ye n ka message jaabi an bɛ Nana Kulubali fo a ko k'a bɛ Faransi. Oui. A yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman b'a ka page Facebook ye o t'a dɔn sa a bonyalen don k'a dafuru bɛɛ bɔ k'a kɛ b'a ko tubabu a bɛ lunette belebeleba dɔ don an b'a fo nka nin wagati a ye dɔnkili 2 de bɔ album kelen na ka kelen da cɛw la ka kelen da musow la. Nana Kulubali ni maa minnu tun ka surun kosɛbɛ o ye Badema National mɔgɔw ye. Ok. Aruna Bari n'a ka jama Segu Jara min bɛ Sanakɔrɔ gɛrɛn kɛ anw fɛ yan nɔ olu ka jamaw don. Segu Jara b'u dɔn kojugu. Oui. Olu kun formelen don kojugu de parce que i kun tɛna dɔrɔn ka don dɔnkilida la ten tɔ i tun bɛna orchestre mɔgɔw nɔfɛ i b'a daminɛ dɔnkilidaniya la ka choresiya kɛ fo ka na se dɔnkilida niveau ma. Nana ninnu ma étape si pan u y'a bɛɛ suit o de kama talent min b'u la wa o wagati Fanta Tumota enregistrement tun bɛ kɛ unique de kun don aw tun bɛ na aw jɔ dɔrɔn ça veut dire k'i ka dɔnkili bɛɛ da réglage wɛrɛw t'a la k'a ta k'a sigi ɲɔgɔn kan o t'a la mais sisan mansinw bɛ n'i ka dɔnkili yɔrɔ ma ɲɛ u b'o tigɛ ka tila k'a ko segin nin yɔrɔnin dɔrɔn kan mais o wagati dako kelen de kun don n'aw ma ɲɛ dɔrɔn i bɛ segin a bɛɛ de kan parce que cogoya kun tɛ yen nɔ yɔrɔnin min n'i kan flanchera yen nɔ k'a fɔ ko k'o yɔrɔ bɔ yen ko ka dɔ wɛrɛ sigi o place la o kun tɛ sisan denmisɛnninw y'u ja dɔnkilida ko la kojugu an bɛ Nana Kulubali fo Nanu Kulu. An foli b'a ye o yɔrɔ la ko Isa Kulubali ni sɔgɔma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Baro fa walima Madu Yadala. Awɔ. A fana ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ caman ka dɔnkiliw sɛbɛn k'a d'u ma. Siga foyi t'a la. Olu fɛn ninnu kɛ an ka foli b'a ye fo yan fo E Sɛbɛnni kɔnɔ. terikɛ don. Terikɛ don. A b'a fo. Nin sanga kɔnɔ an bɛ don walawalali kɔnɔna la sɔgɔmada in na Isa Kaba bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen min kan o de ye ko être réaliste o kɔrɔ ye jumɛn ye sɔni sɔni ani Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ. Kaba i bisimila décryptage kan. O diyara n ye an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ n ko hakilina miirikɛla foyi man jugu i ma fo bita n'a ɲɔgɔnnaw ka sɔrɔ k'an bɛna min kuma fɔ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ a tiɲɛ bɛ dɔn a ko kɛra cogo min o de ka gɛlɛn kosɛbɛ. Siga t'a la wa an kɔrɔtɔlen don ka don o ko kibaruyaw olu kɔnɔna la sabula kibaruya jɛlen kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka bun adamaden lawasa. Kaba être réaliste a kɔrɔ. Réaliste tubabu b'a fɔ ko personne qui accepte le monde tel qu'il est et agit en conséquence. Caractère de ce qui est une description objective de la réalité qui rien de ses aspects est les plus crus. C'est-à-dire que réalisme est min Oui. o ye mɔgɔ min ni a b'a dɔn k'a fɔ nin ko masina diɲɛ n'a taabolo de don adamadenya taabolo de ye nin ye wa an bɛ hukumu min kɔnɔ nin y'a taabolo de ye ne ka foyi tɛ foyi falen a la di ala ma tɛ tuma dɔw la mais ka ko lajɛ a zɛrɛ n jɛ kan ka taa ni o sira ye tuma dɔw la mɔgɔw b'u ɲɛ ci tiɲɛ kan mais tiɲɛ ye min ye réalisme ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ ko cɛncɛnni ka tiɲɛ na baara in kan ka kɛ tan de n yɛrɛ ka intérêt ye nin de y'a baara la mais n bɛ n ka intérêt to yen parce que n yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ hali ni ne taara ko n bɛ taa n ka intérêt ɲini nin ko la a sɔrɔli bɛ gɛlɛya walima a sɔrɔli bɛ kɛ maritaba ye a ko bɛ gɛlɛya an ka taa ko in sira yɛrɛ kan o de ye réalisme ye an b'o kɛnɛ de kan bi. Siga tɛ o la an bɛ o kɛnɛ de kan Kaba o la kun jumɛn de la nin mo in sugantira ka se nin kɛnɛ in kan yan nɔ bi. Ka se nin kɛnɛ in kan i b'a dɔn k'a fɔ tile 3 ka kɔn bi ɲɛ an y'a fɔ yan nɔ an yɛrɛ an sigi a kuma kan min ye CEDEAO délégation ye ani Mali délégation olu y'o kɔ don ɲɔgɔn na mɔgɔ caman y'i kanto k'a fɔ ko a kɛra échec kan anw y'a fɔ yan nɔ k'a ma kɛ échec kan anw y'a fɔ k'a fɔ n ko fɛnkɛw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinaw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ n ko mais n ko minnu nana wajibi de don olu kan olu tɛ se ka décision ta n ka kuma laban kɛra o ye n ko u nana n'u ka kalo 12 ka se kalo 16 ma n ko mais n k'olu tɛ se k'a bɔ kalo 16 la n ko jamanakuntigiw CEDEAO jamanakuntigiw olu de bɛ se ka décision ta ka bɔ u ka kalo 16 kan walima o tɛ bɔ a kan n ko Goodluck Jonathan tɛ se k'o décision ta donc mɔgɔ caman y'a fɔ ko échec an ko n ko échec tɛ n ko mais n ko baaraw n'u taabolo don Fanta Tumota kibaruya ye min ye an y'a fɔ yan nɔ n ko
Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye kalo 36 ɲɔgɔnna fɔ fɔlɔ bɛɛ ma kɛ o kan u nani kalo 29 ye bɛɛ ma kɛ o kan u nani kalo 24 ye président Assimi Goïta ka laɲini kɔnɔ c'est très important oui o la min ni comité min n'o ye baara kɛ ka kɔn ministrew ni Goodluck ka délégation ye kulisi kɔnɔnaw y'a yira k'a fɔ ko o comité ni CEDEAO mɔgɔw b'o la médiateurs b'o la Mali mɔgɔ dɔw b'o la minnu tɛ ministre ye olu kun y'a bɛnbɛn k'a tɛntɛn ka na bɛn kalo 20 ma kak 20 mois olu kun bɛnna o de kan mais sanfɛmɔgɔw ministrew ni Goodluck ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la kalo 20 ye o tununa kuma kɔnɔ dɔɔni mais Goodluck tatɔ comité ye kalo 20 min fɔ Goodluck taara ni o kalo 20 ye plus kalo 24 ani proposition tɔ minnu kɛra donc an b'a a jigiya ka fɔ ale taara compte rendu kɛ o de hukumu kɔnɔ bataki dɔ bɔra ka bin marisi kalo in tile 22 min ni a dankɛnɛmayara kunu de bɛɛ bɔra a kalama marisi kalo tile 23 bataki min n'a cira Mali ministre ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲanabɔ ministre ma k'a yira ko CEDEAO maa ɲɛmaw bɛ Mali ministre bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲanabɔ la k'u b'a fo kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ la ka kɛɲɛ ni gɛrɛntɛ min ni gɛlɛya min bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko hukumu kɔnɔ u b'a ɲini Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲanabɔ ministre fɛ k'a k'a fɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔ ye son excellence Assimi Goïta colonel Assimi Goïta ɲɛna k'a welelen don jɛrɛ balilenna min kan ka kɛ akarakaw fɛ yen nɔ jumadon marisi kalo tile 25 a bɛ kɛ akara Fanta Tomota n'i ye kunala lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni duman don mais n'i ye a lajɛ en profondeur a b'i jɔrɔ mɔgɔ caman jɔrɔ la marisi kalo tile 25 o bɛ bɛn officiellement transition bando de ma oui transition baara bɛɛ lajɛlen n'a kalataw tuma na kɛ février kalo tile 27 k'a fɛn bɛɛ kɛ passation kun kan ka organiser ka transition kun cɛ pewu sini juma de marisi kalo tile 25 san 2022 o de kama jateminɛlikɛla caman y'u sigi ka jateminɛw kɛ weleli in senfɛ a ye mɔgɔw hakili wasi wa bɛɛ jodo a ye mɔgɔw hakili wasi kun min na est-ce que CEDEAO mɔgɔw b'u ka agenda normal de kɔnɔ ni a kun programmelen don kabi don min kalo 18 dira Mali ma k'a fɔ ko i b'i ka fangacɛ furancɛ fanga kɛ k'a ban o kalo 18 kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ o a b'u ka programme na ni o kalo 18 ni o kun cɛla k'o fɛn bɛɛ ban ka na se marisi kalo tile 25 ma mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ fanga la an b'o tigi wele ka na an ka tiɲɛw fɔ ɲɛna n'o agenda normal de bɛ yen nɔ kabi don min fanga dafiri kɛra o bɛ mɔgɔw siran Assimi ka nin weleli na n'o y'a sɔrɔ baara min kɛra ka kɛɲɛ ni comité ka baara ani médiation ka baara ye fo kalo 20 ko kuma min n'o bɛ ŋunungunu la n'u bɛna taa félicitation de fɔ Assimi ye k'a fɔ bon an sɔnna i ka kalo 20 ma a ye kalo 20 kɛ o de ka di mɔgɔw ye bi na n'o kɛra bɛɛ bɛ lafiya baara bɛ kɛ nka a bɛ a kuma la mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni sigi a kan k'a fɔ ko o de don o de la Fanta Tomota hakilina miirilaw caman bɛ yen nɔ olu ko scénario 3 ɲɔgɔnna de bɛ yen soit CEDEAO bɛ président Assimi Goïta wele ka taa akarakaw fɛ yen nɔ k'a fɔ a ɲɛna bon anw kɔni an ye i n'i ka mɔgɔw ka laɲiniw mɛn mais pour le moment anw tɛ se ka foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la tant que n'i fana n'i ma progression kɛ i ka kalata ko ani i ka révision constitutionnelle la a bɛ fɔ o ma ko statu quo walima filanan k'a fɔ bon i ka mɔgɔw ni CEDEAO ka cidenw ye kuma minnu kɛ u bɛnna kalo 24 min kan walima u bɛnna kalo 20 min kan an sɔnna nka an tɛ sanction wuli sisan an b'a lajɛ en fonction de aw bɛ baara minnu kɛ kalo nataw kɔnɔna la dɔɔni an bɛ sanction wuli nka pour le moment
taninga segi an b'o sanction wuli o scénario bɛ se ka kɛ scénario sabanan ye min ye o ye ka Asimi wele ka taa sigi kurunba k'a fɔ a ɲɛna bon anw y'a f'i ɲɛna k'a fɔ k'i ka nin waleya kɛ i bann'a ma an bɛna dɔ fara sanction kan durcissement des sanctions o scénario saba jateminɛlikɛla caman hakili b'a la k'a fɔ ko a tɛ bɔ olu hukumu kɔnɔ nka Fanta Tomota kiri ni wɔyɔ bɛ yɔrɔ min bi o de ye a bɛ taa wa a tɛ taa parce que ninnu bɛɛ hakilina miiriw bannen kɔ kiri ni wɔyɔ wɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ o ye Asimi kan ka taa wa a man ka taa o kiri ni wɔyɔ yɛrɛ cayara kosɛbɛ kunu sabula maliden caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɔra ka réagi bɛɛ y'i ka hakilinaw yira voilà a ko dun bɛna bila dankan jumɛn de la sisan yalima ni Asimi taara o bɛ kɛ sababu ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la sisan fu ka se ka siri o dan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la embargo min bɛ an kan o bɛ kɛ sababu ye o bɛ wuli ka bɔ yen wa ou bien an ka laɲini tɛ gɛlɛya kuraw de bɛna sigi an kan a ko dun bɛna kɛ cogo di fɛn fila mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ko a kana taa dɔw y'a fɔ ni argument ye argument minnu ni a bɛ mɔgɔ la convaincre mais dɔw fana ye argument fɔ minnu ye dɔgɔyalima yɛrɛ ka ɲɛsin Asimi yɛrɛ ma ko Asimi tɛ se kuma la k'u bɛna taa dabiri a da la u bɛna taa empoisonner olu kuma ninnu an kan k'olu to yen fɔlɔ dɔw ko u bɛna taa Asimi talen kɔ Ghana k'a bila couloir dɔ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɔw k'u sigi k'u ka réunion kɛ u tilalen kɔ ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna k'an ye nin décision ta sa ni o de bɛ taa kɛ ne yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔw fɛ minnu b'a soutenir k'a fɔ k'a kana taa ni voyage condition ma fɔ soit Asimi bɛna sigi tabali la autour de la table avec les autres chefs d'État ou ka discuter a k'a ka argument fɔ avec son ministre des Affaires étrangères là je suis d'accord mais n'u bɛ taa sigi salon dɔ de kɔnɔ u yɛrɛ k'u ka réunion kɛ moi je pense que mɔgɔ minnu ka argument o ye k'a fɔ ko o de ko b'u kɔnɔ ni olu b'a argumenté k'a fɔ k'a kana taa olu ta ye tiɲɛ d'accord mais minnu fana b'a fɔ ko c'est une occasion nin ye occasion de Asimi ka taa ka part de vérité fɔ ka sɔrɔ kɛ Fanta Tomota CEDEAO ka traité bɛnkan min ni o bɛ CEDEAO yɛrɛ dankɛnɛmaya o traité o article 68 na o b'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko CEDEAO jamana o jamana ni gɛlɛya binn'a kan ko tɔw kan k'u fanga tinti o jamana kan k'a dɛmɛ ko o wagati tɛ ɲangini bere ci kuma ye o jamana kan CEDEAO ye sanction bin anw kan ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko terroriste kɛlɛ bɛ anw kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan bi donc CEDEAO y'a ka sariya kolo girinba dɔ sɔsɔ a article wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o y'a article 77 ye CEDEAO yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔ o min bɛ sanction kuma fɔ o sanction min binna anw kan parce que tuma caman mɔgɔ caman b'a fɔ ko sanction ninnu sont illégitimes illégales mais o t'a ɲɛfɔ ko min na article 77 de bɛ fɛngɛ ko fɔ CEDEAO ka sanction ko fɔ mais sanction nasuguya min fɔra tantɔ o tɛ CEDEAO ka sɛbɛnfura fan si kɔnɔ d'accord donc anw bolo mɔgɔ caman minnu bɛ fɛ a ka taa olu caman bolo a ka taa ka argument di argument minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye chef d'état tɔw u k'a dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ fili kɔnɔ u ka segin u kɔ walasa bi bi in na on est en position de force an bɛ yɔrɔ min na sisan Fanta Tomota an bɛ position de force la an kana kɛ accord signature ɲɔgɔnna ye accord an y'an tibitaba accord ko la yan nɔ fo wagati min Kidali taara minɛ an na an taara en position de faiblesse ka taa négociation na wagati a nana gɛlɛya an bolo accord ma kɛ an nimisi wasala ye bi na a bɛ dengan dɔn na an bɛ position de force la bi n'an ye laɲini minnu kɛ olu laɲiniw bɛ sabati mais n'i ye i ban ka taa fo k'a to lɔgɔlimɛtiriw mana wuli u ka wulikajɔw la syndicat wɛrɛw mana wuli u ka wulikajɔw la mɔgɔw mana marche daminɛ carré kɔnɔ wagati min ko kɔngɔ b'u la n'i taara o wagati k'i bɛ taa négociation kɛ CEDEAO fɛ tu vas en position de faiblesse d'accord o la CEDEAO mɔgɔw kulo gɛrɛnw tɛ ɲɛfiyɛntɔw tɛ ko minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ bɔ a kalama k'a sɔrɔ bi bi in na jamanaden muɲunen don par orgueil mais ni sunkalo tɛmɛna nin cogoya la tantɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan ne m'a fɔ n ko marchew ni fɛnw bɛ kɛ dɛ ne tɛ se k'o fɔ nka ni i tora ten tɔ ni i affaiblila ka se hakɛ dɔw ma manifestation ni fɛnw daminɛlen wagati min
boulevard de l'indépendance n'a ɲɔgɔnnaw kan o wagati i mana boliboli daminɛ k'i bɛ taa CEDEAO fɛ yen nɔ ko ka taa négocier baara bɛ gɛlɛya i ma. Aujourd'hui on est en position de force. Organisons une grande délégation. Hali ni minnu bɛ k'a fɔ ko Assimi tɛ se kuma la o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye kumaw de discours ninnu bɛ sɛbɛn de kuma minnu kan ka fɔ olu bɛ sɛbɛn a bɛ taa ka taa ka discours kalan journalistes tɛ yen nɔ chef d'état tɛ journalistes ye k'a fɔ k'u bɛna a sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkali misɛnninw k'a la a b'a ka discours de kɛ comme tous les chefs d'état n'a y'a ka discours kɛ u b'u ka notes ta ni min kan ka kɛ o ka kɛ. Donc pour moi et beaucoup d'autres a kan ka taa mais kibaruya min bɛ anw bolo Fanta Tɔmɔta k'o fara a kan o ye k'a fɔ pour le moment an ye kibaruya min sɔrɔ ko Assimi tɛ taa kibaruya min bɛ anw bolo ni an y'o sɔrɔ an bɛ source minnu n'an b'olu an dama suɲɛkolo ɲininka an ye sura bɛɛ kɛ mɔgɔ wele la anw ye kibaruya min sɔrɔ mɔgɔ caman fan fɛ o ye k'a fɔ ko Assimi tɛ taa. Assimi tɛ taa kaba ka kɛɲɛ ni o source ka ni laseli ye Assimi tɛ taa ka da mun kan jɔrɔna ko ye jumɛn u sigalen don jumɛn de la. Olu ka siga ye min ye ne yɛrɛ ye source minnu sɔrɔ ni olu ye source ye olu ko ko bonya ma kɛ hali Bataki cicogo la ko pourquoi chef d'état et homologue ye i ni min ye hakɛ kelen ye k'u homologue ye Assimi de ye k'u kan ka lettre ci Mali présidence ma k'u man ka lettre ci Mali ministère des affaires étrangères ma o ye quoi que belebeleba ye min fana kan ka signaler ko in na pourquoi u bɛ tɛmɛ ni ministre des affaires étrangères de pour que ka jamanakuntigi la sɔrɔ ne ka source y'a fɔ k'a fɔ ko o ma bɛn présidence mɔgɔw ma ko pourquoi Bataki tɛ ci présidence ma a kɛcogo kɔrɔ la ka président yɛrɛ wele même si ni a copie dɔ bɛ ci ka taa ministère des affaires étrangères la ko mais ko lettre kan ka adressé principalement jamanakuntigi la donc olu caman bɛ yen nɔ olu ko jamanakuntigi tɛ taa k'a sababuya k'o de ye ko a baara a ji ma taa a tɛmɛ sira fɛ ko donc k'a tɛ taa mais i bɛ taa sɔrɔ argument wɛrɛw bɛ yen ka fara o kan. D'accord, ɲininkali caman kɔni bɛ maaw bɛ ka min kɛ u yɛrɛ la sisan yalima a ko bɛna kuncɛ cogo di an bɛna bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo di embargo bɛna wuli ka bɔ an kan cogo di sabula bi bi in na gɛlɛyaw ni fɛn dɔ tɛ ka fara ka fɛn ma bɔ a la ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka jaabi ɲuman di ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a kuma kuncɛ kuma. Kuma kuncɛ kuma ye espoir belebeleba de bɛ yen nɔ semaine tɛmɛnen ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ yanni jumadon cɛ ne dalen b'a la k'a fɔ juma an bɛ fitiri sɔrɔ jumadon wagati o wagati o b'a sɔrɔ kunnafoni dumanba fila bɛ an bolo o ye an ka égliw ye dankari kosɛbɛ tinisikaw la ka fara o kan CEDEAO ye kunnafoni dumanba di an ma sanction kan il faut être réaliste n bɛ bɔ ni kuma la ni o il faut être réaliste sanction ninnu mɔgɔ y'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ u nɔ bɛ ka commencer ka ye taji ta yɔrɔ la u nɔ bɛ ka commencer ka ye mobili transportw la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bataki janba dɔ yɛrɛ bɛ ne bolo fɛngɛw kan mobiliw prix kan ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Fana ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Segu ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Moti ka bɔ Bamakɔ yan wari min farala kan ala kelen pere de b'a dɔn donc an k'a lajɛ joona joona fugariya tɛ foyi tɛ kɛlɛ kuma bɛ yen nɔ bɛn fɛnɛ kuma bɛ yen nɔ il y a un temps pour tout an y'an fanga yira bi bi in na farafinna an kunna wololen bɛ bɔ fan bɛɛ mais il est temps aussi que an ka jisuma dɔɔni k'an ka ɲamaku ji la i n'a fɔ président Alassane Dramane Ouattara y'a fɔ cogo min. Siga tɛ o kuma la sabula ko dɔ ka wusa ni ko dɔ ye ala k'a ko kuncɛ hɛrɛ la kaba k'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Foli diyara n ye ka duwawuba kɛ Tunisie ani Mali match min Amadu tun bɛ ka kuma dɔ fɔ n bɛ fɛ ka fitinin fɔ a la ko dɔ kɛra min tɛ bɛn ko dɔ kɛra ko in na min tɛ bɛn maliden dɔw volontairement u ye billet caman ba san ko walasa jama fanba ka taa billet terrain na ka taa église sungurama tonto nka o billet sanni min n'a taara ɲumanya bolo k'a bɛ ɲini ka na balontan in fɛn tiɲɛ ka da mun kan ka d'a kan d'abord mɔgɔ minnu bɛ a dabɔra mɔgɔ minnu kama i b'i ka wari bɔ i ka 200 bɔ k'i bɛ taa billet san spéculation yɛlɛnnen don billet kan billet minnu bɛ san 200 o bɛ ka taa yɔrɔ sɔrɔ 400 parce que billet tɛ ka sɔrɔ billet minnu ye billet san billet den 400 500 san k'a bila o bolo kɔrɔ olu ka billet o tɛ ka sɔrɔ o tɛ ka fɛn bɔ jama na ni o tɛ ka fɛn bɔ jama na tout ce qui est rare est cher billet tɔni min tora n'o bɛ ka feere mɔgɔw ma o dɛsɛlen don o bɛ ka billet prix yɛlɛ minnu ye billet san k'u bɛna a di mɔgɔw ma fu olu ka billet tɛ ka ye u ye yɔrɔ minnu fɔ ko mɔgɔw ka taa billet minɛ yen nɔ fufu mɔgɔw y'u boli ka taa o yɔrɔ bɛɛ la fo o radio n'o point olu yɛrɛ obligera ka communiquer kɛ ko mɔgɔ si ma billet foyi di olu ma billet dun taara min billet taara min donc
soit fédération mɔgɔw ka a tigiw ka wari segin u ma malidenw ka billet ka fɛɛrɛ u ma u ka t'u ka billet ta soit mɔgɔ ninnu u ye billet san ko min kama u k'a fɔ parce que n'u bɛ politique ko de la ballontan ko politique man ka don o kɔnɔ aigle c'est pour tout le monde ni mɔgɔ min hakili b'a la k'a fɔ ko i b'i ka parti mɔgɔw dɔrɔn bila ka taa terrain na olu ka taa aigle supporter i ka parti mɔgɔw ta tɛ aigle ye malidenw de ta ye aigle ye u k'an ka billet bila depuis kunu ne ni n teriw bɛ billet ɲini na an tɛ ka billet sɔrɔ an ye diɲɛ bɛɛ wele an ye Jelika wele ka Umar Baba wele ka diɲɛ bɛɛ wele an tɛ se o c'est une histoire de don Mali qualifiera ka taa coupe du monde na san min an kun bɛ a kɛnɛ kan c'est une histoire bon on est des passionnés a tɛ se ka fɔ an kɔ ne ma billet sɔrɔ mais ne bɛ don dɛ ni n dɛsɛra o la n bɛ taa ni n ka carte de presse ye ayi carte de presse bɛ ne la don ne bɛ ka billet ta pour que k'u dɛmɛ sinon ne b'a dɔn ko carte de presse bɛ ne la don a mana gɛlɛya cogo surtout ne kunkolo bɛ cogo min tuma dɔw la a bɛ gɛlɛya n ka taa jɔ da la ko n ka dɛsɛ ka don hali ni ministre bɛ n na don a bɛ n na don mais n bɛ k'a fɔ tɔw de kama k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo an ka bi jɛmukan an b'a datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 aw ni Adel Samake bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ dugu kunkanko ale kɛnɛ kan ni ala ma basi fosi kɛ an na sini sɔgɔma 7h15 ko kura an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan ala ka tile hɛrɛ